हेलो पिला आज आम अष्टम इतिहास पढ़ा आम गत थर गोटे युद्ध विषय पढ़ी जहाँकि पलाश युद्ध। तो ता परवर्ती अवस्था को आम देखी जे सेठी जो मैंने कि सिराज उद्दौला सहचर बा सेनापति से निरवद्रष्टा रहिले। सिराज को कौन प्रकार साहाय्य कले सैन्य चालना सिराज परास्त हेले एवं पूर्व चुक्ति अनुसार से नवाब पद पाई किए से मिर्जाफर शासन कार्य बसवा पर इंग्रेज मान कौन चुक्ति कौन नियम को मानिले ना जहाँफल से विरक्त हेले एवं मिर्जाफर कार्य हटईदे। मिर्जाफर जामाता ज्वाई पुओ मीर कासिम तांकू सिंहासन में नवाब पद में बसई। तेज आज से मीर कासिम और परवर्ती आउ गोटे युद्ध होता जो युद्ध ना कि बक्सार युद्ध से विषय में आलोचना करवा। मीर कासिम जितेबाला नवाब हेले बंगर से भाई स्वाधीन भाव में शासन करेंगे बोली किंतु इंग्रेज मान दूर रही से राजधानी करने चेष्टा कले। तेणु से मुर्शिदाबाद रु राजधानी की मुंगेर को नहीं गले। से भाविले जे इंग्रेज मान दूरे रहिले हुए तो इंग्रेज मान कौन प्रभाव पड़े ना जहाँकि ससुर मिर्जाफर पाई। तेणु से राजधानी हटईदे। शासन क्षेत्र में किसी कर्मचारी किसी अपसारण करदे आउ भारतीय बणिक मान कर पकाऊला जहाँ पड़ूला आउ इंग्रेज बणिक मान कर छाड़ कर बर्तमान से कौन कले भारतीय बणिक कर छाड़ करदे। भारतीय बणिक मान कर छाड़ कर भारतीय मान वाणिज्य करने सुविधा है। तेरे वाणिज्य जो भारतीय मान सुविधा पाइले इंग्रेज मान असुविधा है। तेणु से भाविले जे निश्चित भाव में मीर कासिम कौन ना कौन चाप पकड़ा पड़ो। मीर कासिम जो बणिक मान कंपानी कर निज छाड़ करदे कंपानी लोक मैंने विरुद्ध में असंतुष्ट प्रकाश कले एवं इंग्रेज माने नवाब पद हटई दे। मिर्जाफर को हटई दिया सेमती मीर कासिम हटईदे एवं से भाविले जे विरुद्ध युद्ध घोषणा कले। मीर कासिम से युद्ध में परास्त हेले। परास्त से कौन कले अयोध्या नवाब पाखे आश्रित रहे। तेरे अयोध्या नवाब सुजाउद्दौला दिल्ली नवाब शाह आलम एम समस्ते साहाय्य कले मीर कासिम को। सी जाई अयोध्या नवाब सुजाउद्दौला पाखे रही। दिल्ली नवाब थे शाह आलम से मीर कासिम को साहाय्य देवाई प्रतिश्रुति देले। तेरे उभय साहाय्य पाइबा फल से शक्तिशाली मान कले से कौन कले मीर कासिम आउ सुजाउद्दौला आउ शाह आलम ए तीन जन जाक मिलित भाव में गोटे युद्ध सम्मुखीन हेले जहाँकि बक्सार युद्ध। ये युद्ध में तीन शक्ति लड़िले गोटे हेले मीर कासिम आउ जड़े हेले सुजाउद्दौला अयोध्या नवाब आउ जड़े होती शाह आलम दिल्ली नवाब। ये तीन जन गोटे गोष्ठी हुई इंग्रेज मान विरुद्ध में युद्ध कले किंतु आश्चर्यर कथा ये तीन जन शक्ति एकाठी हेले इंग्रेज मान किसी करें नहीं कारण भारी उन्नत धरण अस्त्र शस्त्र गुली गोला बाद तोप सब रही कमाण किंतु भारतीय माने केवल पारंपरिक धनु खंडा बर्छा तीर गदा इत्यादि साहय करते जहाँफल से सहित समकक्ष हो पारे। ये तीन जन शक्ति इंग्रेज पाखर हारीगले। ये थी आमर बक्सार युद्धर परिणाम। तेज बक्सार युद्ध में आउ कौन क्षति होता युद्ध में सुजाउद्दौला आत्मसमर्पण कले। इंग्रेज मान पाखे आत्मसमर्पण करने जो से पुणी नवाब पद फेरी पाइले। तेरे यही परिस्थिति क्लाइव पुनर्बार बंगर गवर्नर जेहेतु कंपानी विशृंखला देखा रॉबर्ट क्लाइव पुणी बंगर गवर्नर है। देखा गले प्रथम से पलाश युद्ध समय मांद्राजु आसते कलिकता किंतु 5-7 वर्ष रही पुणी जो युद्धटी है से इंग्रेज कंपानी देखिले जे रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल परिस्थिति शांत रही पार्छ तेणु से पुणी गवर्नर पद में रखिले। रखा फल कौन है से केतुए समस्या सम्मुखीन रॉबर्ट क्लाइव है। से समस्या किसी समस्या बाह्य समस्या आउ कि अंत समस्या कि से समस्या को समाधान करने जाई से कौन कले काउंसिलर मानकर से जो काउंसिलर मान थे गोटे एजेन्सी पद था से एजेन्सी रद्द कले। काउंसिलर माने एजेन्सी हिसाब से किसी अर्थ पाइपर ना। द्वितीय है से चाहूले जे कर्मचारी माने
ସେଠି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ କିଛି ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ। ସେ ଉପହାର ବା ସୁବିଧା ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। କହିଲେ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜା ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ବଣିକ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପହାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁବିଧା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ, ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ସାମରିକ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ସମର ବୋଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ସାମରିକ ବୋଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ତେବେ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁବିଧାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଭତ୍ତା କମାଇ ଦେଲେ ଆଉ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଲାଗୁ କଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଗଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାବଳୀ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳାଫଳ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏହା ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କାରଣ ଭାରତର 3ଟି ଶକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ ଶାସନ ଇତିହାସରେ କିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମେ ଦେଖିବା। 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଓ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ। ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ। ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଏବଂ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସେ ଚୁକ୍ତିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନବାବ କୋରା, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ପାଖରେ ଥିଲା, କୋରା, ପୁରାତନ ନାଁ ସେଟା, କୋରା ଆଉ ଆହ୍ଲାବାଦ, ଏ ଦୁଇଟା ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ପାନୀକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଚୁକ୍ତି। କମ୍ପାନୀ এই ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦଖଲ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ନବାବ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରଖିବେ। ତେବେ ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କାହା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଇଟା ଅସୁବିଧା କଥା ହେଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଦରମା ଦେବେ ମାସରେ ମାସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଥିଲା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାରୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜା ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଚୁକ୍ତି ଶାହ ଆଲମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶାହ ଆଲମଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ଶାହ ଆଲମ ଦିଲ୍ଲୀ ନବାବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା, ଏ 3ଟି ଯାକ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତର ଦେୱାନୀ ନିଜେ ନବାବ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଗଲା। କମ୍ପାନୀ ସେଠୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଏକ କ୍ଷତିକାରୀ ଘଟଣା ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କୃଷକମାନେ ଜମି ଚାଷ କଲେ ବର୍ଷରେ କିଛି ଅଂଶ ରାଜାକୁ ଦେବେ। ଧାନ ଫଳିବା ପରେ ଶସ୍ୟ ଆକାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାକୁ ବିକି ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ହେଉ, ସେଇଟା ଦେବେ ନେଇ ରାଜାକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ରାଜସ୍ୱ। ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଆଦାୟ କରିବାର, ହାସଲ କରିବାର ସୁବିଧାଟି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତିର ପରିଣାମ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ଆଉ ମହୀଶୂର ସମର ଏବଂ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଏଠି ରଖିବା। ବାଏ।